نولد ولدو سلازي نفسي فتيات عبيو سلازي نفسي فتيات عبيو هاليلويا نفسي أنا أملاخ بارخيو نتستقبل الكذبلة كل دماء يترسعيو يلو هاليلويا هاليلويا محرتو نزل عالم يمو تأقو نولد ولدو سلازي نفسي فتيات عبيو سلازي نفسي فتيات عبيو هاليلويا سلازي نفسي فتيات عبيو سلازي نفسي فتيات عبيو هاليلويا يا يسوع محرتو نولد ولدو تأقو نزل عالم يمو سلازي نفسي فتيات عبيو 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 هاليلويا هتصان تواهبنا وديتو هتصان توليدلنا ودي تواهبنا يمو اتجزاتو خا عمنكويو سمو غرم مكار برتو عملاخ ابوزل عالم مسفن سلام دما كسميلو هاليلويا هاليلويا اتمسفن سلام زخونه يسوس اتبرتو مكار زخونه يسوس اتبوزل عالم زخونه يسوس هاليلويا تأقو نولد ولدو سلازي نفسي فتيات عبيو سلازي نفسي فتيات عبيو سلازي نفسي فتيات عبيو سلازي نفسي فتيات عبيو هاليلويا هاليلويا يسوس هاليلويا هاليلويا Oh yeah 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 Hallelujah كاب كله سمز العالي كاب كله سمز خبره كاب كله سمز رأسه سمالوكا يسوس فلويخا يسوس فلويخا يسوس فلويخا يسوس فلويخا كاب كله سمز العالي كاب كله سمز خبره كاب كله سمز رأسه سمالوكا يسوس فلو أريد أوعلومي
أتاومني كاب كله اسم زخبره كاب كله اسم زلعاله كاب كله اسم زجننه سمالوكا يسوس فلويخا يسوس فلويخا يسوس فلويخا እንደገና በሎ ህዝብ አምላክ ካብ ኩሉ ስም ዝረአሰ ካብ ኩሉ ስም ክብ ዝበለ ካብ ኩሉ ስም ዝኸበረ ስም አለካ ኢየሱስ ፈሉይኻ ኢየሱስ ፈሉይኻ ኢየሱስ ፈሉይኻ ኢየሱስ ስለዚህ ቅዱስ 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 እንደገና ቅዱስ 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 ይነገር ሎሚ ቅዱስ 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 ኧረ ቅቡ 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 ሎሚ ቅቡ 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 ቅዱስ 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 ቅቡ 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 ስምካስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ዓብዩ ስምካስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ዓብዩ መን ይነሱ ኢየሱስ ስምካስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ዓብዩ ኣታወ ስምካስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ዓብዩ ኧረ መን እዩ ኢየሱስ ንገሮ ሎሚ ስምካስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ዓብዩ ስምካስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ዓብዩ ኢየሱስ ስምካ ዝፈስስ ቅብኢ ኣለዎ ስምካወ ስምካ ዝፈስስ ቅብኢ ኣለዎ ስምካ ዘናግፍ ሓይሊ ኣለዎ ስምካ ዘሳግር ስልጣን ኣለዎ ስለዚህ ፍቱ ዘብለካ ካብ ኩሉ አብልፀ ዝርየካ ስለዚህ ፍቱ ዘብለካ ካብ ኩሉ ኣነነ አብልፀ ዝርየካ ስለዚህ ፍቱ ዘብለካ ካብ ኩሉ አብልፀ ዝርየካ ስለዚህ ፍቱ ዘብለካ ካብ ኩሉ ንዓይ አብልፀ ዝርየካ ስለዚህ ፍቱ ዘብለካ ካብ ኩሉ አብልፀ ዝርየካ ስለዚህ ፍቱ ዘብለካ
كاب كله نعي نعي أوليت زريك كله فترات بزلو قانقا كما خاص يلين كما خاص يلين يلين يبلك لو يبلك كله فترات بزلو قانقا كما خاص يلين كما خاص يلين يلين يبلك حتى باللمبر كله فترات بزلو قانقا كما خاص يلين كما خاص يلين يلين يبلك كله فترات بزلو قانقا كما خاص يلين كما خاص يلين يلين يبلك عبيخة زي مرمر تناتكا مقدي عبيخة بحكي وبحكي عبيخة زي مرمر تناتكا قدنا عبيخة بينخا بعزنا عبيخة زي مرمر مقدي عبيخة بحكي وبحكي زي مرمر تناتكا قدنا بينخا بعزنا قويتاي نسخات أملاخي قويتاي نسخات أملاخي لو ما أوج قويتاي نسخاس أملاخي قويتاي نسخاس أملاخي بزيكا خالا يفلتن أملاخي لدم ما يسكدن نسخاي خانعي أملاخي سوك لك مدحني بزيكا خالا يفلتن أملاخي لدم ما يسكدن عتاوي نسخاي خانعي أملاخي سوك لك اسك خمس بلو مساي قويتاي نسخاس أملاخي قويتاي نسخاس أملاخي قويتاي نسخاس أملاخي نعي 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 قويتاي نسخاس أملاخي بزيكا خالا يفلتن أملاخي لدم ما يسكدن نسخاي خانعي أملاخي سوك لك مدحني بزيكا خالا يفلتن أملاخي لدم ما يسكدن نسخاي خانعي أملاخي سوك لك مدحني هاليلويا يسوس أملاخي خانس خاوي اسكت زقبع كبري لموك تعلومي نتزقبع كبري نتزقبع
هاليلويا 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 نتي متحف كنتلو زخير منالو إذن يهودا أنبسا يسوس سعير اللو نتي متحف كنتلو زخير منالو إذن يهودا أنبسا كويتا يسوس سعير اللو ها 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 تمسكن يقبلك كتمسكن لعنبل بقوعي خاخت مسكن تمسكن يقبلك كتمسكن لعنبل بقوعي خاك زيابر كتكبر نعي نعي تمسكن أبوناتي يقبلك كتمسكن لعنبل بقوعي خاك زيابر اسكن اي مودة تهدي لنا كويتاي نسخاس أملاخي كويتاي نسخاس أملاخي زيك خلاي فلت أملاخي لدم يسجد سخاي خانعي أملاخي سوك لك مدحني بزيك خلاي فلت أملاخي لدم يسجد سخاي خانعي أملاخي زوكلك مدحني قويتانا مسجنك كالونا نبارخك كالونا እግዚአብሔር ካብ ዘመን ናብ ዘመን ሕሊፍካ እግዚአብሔር አባ ኣብዚ ከተብፅሐና ስለዝፈተኻነ መስግነካ ኣለና ጎይታ ኣነ ሓረኹም እምበር ንስኻትኩም ሰኣይኮንኩም ከም ዝበልካ ስለዝሓረኻና ኣቤትካ ኣለና እሞ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ንዓና ክኸውን ዝሃብካና ኢየሱስ ሆይ ክብሪ ንስምካ ንብል ኣለና ጎይታ ካባና ኣይኮነን ካባኻ እዩ ድርብ እግዚአብሔር አምላኽ ምስጋና ንህበካ ኣለና ስለቲ ዘይውዳእ ምሕረትካ ተመስገን ስለቲ ዘይውዳእ ሓለዋኻ ተመስገን ስለቲ ዘይውዳእ ምጥባቕካ ተመስገን እግዚአብሔር ነኽብረካ ኣለና بمحرتك سلت خللنا زلخا تمسجن እግዚአብሔር አምላኺ ዓመት ጸኒሕና ይኮንና ንኽብሮ ወአምላኺ ኩሉ ጊዜ ንዓና ልደትና እዩ ንስኻ እግዚአብሔር ካብታና ዓኻስ ተቀበልና الله መዓልቲ ጀሚርና እግዚአብሔር አምላኺ መሰልና ነገርና ወዲካ ጻድቕ ፈራድ ኮይንካ ኣብ ዘማንካ ተቀመጥካ ተባይሉ ከም ተጻፈ ወአቦ ንባረኸካ ኣለና እግዚአብሔር ስለምድሓና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ክብሩ ሁሉ ንስምካ ይኹን እስከ ንጎይታ እልልታ ክንብለና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኣብዘለና ይኮፍ ክንብለና ናብ ዝቅጽል ፕሮግራምና ክንሐልፍና እግዚአብሔር ይመስገን
أملاخ بزح ساع بزح مجدي كلام نبوتاتنا بنبيام تكزاربو مستنحة أما جدو نوح عمتات تنبلة أوان نوحو حزبو زنبرو تسفا كاسس مسجمرة حزب أملاخ كم مجدو زنبلة دحرقنا اتزير السع أملاخ مدب أوانو نحزبو ذكره سمايات كسروو مدرون كتحزو زي كالا مدحانينا أبحانتي مريم تبال دنقل بمنفس وريدو أبكرسا سرته كونا دما بتغنتي كل حزب عالم كتصحف كاب كيسار أوغسطوس تزاز وته شعو نفس وكف كتصحف كلنا نبعدو كده يوسف دما كاب بيت داويتن كاب عالتن سلز نبره كاب غليلا كاب عد نازريت مستات أنيسا زلا مريم حتيتو نابيت ليهم تبهال عدي داويت نبي هدا كتصحاف ديبه كون دما أبو خلو جزي عرسا بتحه بخرو ودا ولدت بعلباون تغللتو أبتي محدر عايش سفراس لزين بروم دما عم بالعمال لا دكستو أبتام درتيا بليتي مالهم كحلو أمرور زحدرو قصوت نبرو ملاك زيابير كا أبتغاهم دوبله كبرك زيابير أبزريهم أبره بزح فرات كا فرهو أتملاك دما إنه لومي مرحاني أب داوي تولي لكم سلازلو نسوخا كريستوس بويتايو نقولو هزبي زخون عبي حاجو سبسركم اللهم مو أي تفرهو ملكت دما زيخونكم أما بالعمال بعلبات تتغلله عندك يسوق ترخ بيخم بلام بزوحات سراويت سماي دما بدنجت مس ملاخ تتنبيروم كبرينا أملاخ أبلعلي سلام كام مدري
አመንጎቶም ስምረት አምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ናምላኽ አመስገኑ ኮነ ድማ እቶም መላእኽቲ ካባታቶም ናብ ሰማይ ምስ ደየቡ እቶም ጓሶት ንሓድሕዶም እዚ እግዚአብሔር ዝገለጸልና ክውን ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤትልሔም ንኸይድ ተባሃሉ ቀልጢፎም ከዓ ኸዱ ንማርያምን ዮሴፍን ነቲ ህፃን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ እዚ ምስ ረኣዩ ብዛዕባ እቲ ህፃን እተነግረሎም ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎ ተገረሙ ኢየሱስ በዘመን ንጉሥ ሄሮዶስ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ ምስ ተወልደ ካብ ምብራቕ ናብ ኢየሩሳሌም መፁ ህፃን ዘለዎ ቦታን ህፃንን አማኑኤል ክብሎ
መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣክሸረ ሰብ እውን መሰ ብንብሪቱ ከም ሰብ ኮይኑ ትረክበ ፊልጵ 2:7 Where's Joseph? Okay. እቲ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ እቲ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር መሳሒ እዩ እሞይ እቲ ቃል ስጋ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሃደረ ክብርቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ንብኡ ርኢና ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 10 full of grace and 1:14. ሽሙካ አማኑኤል ክብሎ እዮም ትርጉሙ አምላክ ምሳና እዩ ማቴዎስ 1:23 Hannah Bella. Come on. ህፃን ተወሊድልና እሞ ወዲውን ተዋሂብና እቲ ግዝኣቱ መንከብ እዩ ግሩም መካር ቡርታ አምላኽ ኣቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስማዕ እዩ ኢሳያስ 6:8 No pushing. ወዲ ክትወሊ ስሙሃ ኢየሱስ ክስምዒ ሉቃስ 4:31 But emptied itself, taking the form of servant, being made in human likeness. Philippians 2:7. Remember? Okay. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. Luke 1:32. Okay. Everybody's done? Okay. No, that's it. All right. Okay then. Come on. Okay. Be careful. Careful. Just sit with your phone. Just sit with your phone. Billy? Okay. You guys, quiet. Roy took out the cord right there in the piano. Huh? He took out that cord. He took out that cord. The kid. I think Josh's brother. Josh. And there were in the same country shepherds abiding in the field,
keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord. Lights, please. And there were in the same country shepherds, abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them. And the glory of the Lord shone round about them. And they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not. For behold, I bring you tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. That's what Christmas is all about, Charlie Brown. The shepherds came to see the baby, stood by his mother's side. Here lay the Savior inside a manger. Oh, what a glorious night. Oh, what a glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know the Lord has come. Sing it out, Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. Yeah. The shepherds wondered, they couldn't hide it. Told everyone inside. All were amazed when they heard how God came down on the glorious night. God came down on this glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know the Lord has come. Sing it out, Jesus Christ is born. Jesus Christ is born. Glorious, glorious, what a glorious night. Glorious, glorious, what a glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know the Lord has come. Sing it out, Jesus
مسكين المزمور تطعم قلب السرات أدري تسمعي بثليهين الأولى قبل ما تولد كينا بتسمعي كيزي قوضي بتحيب انتو كيزي أسمع كم زواج تنقلب البيات يسوس كم تولد رأيهم بصوت تقنتن عالم وريح تنساب البلد حقوس لا غفلة قادم تعم قلب السلام تجري تسمعي بثليهين يهودا مثل ما تولد كنا بالسنيرو يزيدوا بتسيب بدون كتير تقدم يا دام وذبح حكاته عملحتك ودها في ودها مهرته تمنخ الدحن يسوس تويدو تدراي يقولين انت غمرتو تعم قلب السراد تدري تسمعي بثليهين يهودا مثل ما تولد كنا بتسمعي يزيدوا بتحيب بدون كتير تعم قلب الصيام تريد تسمعي بثليهين يهودا مثل ما تولد كنا بتسمعي يزيدوا بتحيب بدون كتير Everyone bow. Bow. Choo-choo on that. I said choo-choo on that. All right. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you.
This is a typical Christian family with a dad, mom, and a daughter. The mother and father are very good, devout Christians. The family prays together and reads their Bible together. Mom and dad are always teaching the Word of God to their daughter. Every day, they show her to love Christ and show her the way to Christianity. However, over time, the girl began having all kinds of different friends. Some of her friends she met at school cheat. They try to entice her to cheat at school with them. She hesitates for a short time. But one evil seed has been planted in her, and it moved her a few steps away from God. Some of her friends lie. They come to her and entice her to tell lies to her parents. They tell her things like, they aren't going to find out, you'll be fine. They take her one step closer to the devil and one step away from Jesus. Jesus, on the other hand, is standing with his arms stretched wide, calling out to her to look at him and him only. Her parents frequently call their friends for prayer, and everyone vigilantly prays for the young lady. As scared as she was torn between her friends and what the world was offering in Jesus. As small as the temptations look, they are moving her away from her sanctified life with Christ. And then came her really good friends, gossiping about her, their classmates and teachers, and everyone they think is beneath them. They also pull her a few steps away. She also has party-going friends. They want to take her with them. They tell her things like, it is a Friday, and there's a party at school, and all our friends will be there. Come on, they say, and kept pulling her away more. Every time the friends leave her, she feels more and more away from Jesus and closer to the world and the devil. She started to look frantically towards Jesus and her friends. She looks around and she is all by herself, burdened by all the small sins that her friends left her with. She felt her peace slip away. She felt all alone. She sees the devil's stretched hands. She sees the devil's stretched hands to get her, and all her friends cheering her on to come to that side. It is so easy to just go there. She is almost there. But she could feel the heavy burden on her shoulders. She also looks to the other side and sees her mother, father, and her friends praying for her, trying to get her to come back. Above everything else, she sees the outstretched hands of Jesus. She sees the love in his eyes. She sees the peace there. She longs for that peace, and she finds herself screaming, Jesus, help me. In that split second, Jesus runs to her side and with a mighty hand destroys her enemies, defeating them so that they don't come back anymore. It's not This is what Christmas is all about. Thanking God for all the sins he forgives, all the enemies he destroys, and all the love he gives just for us. We need to thank him and celebrate the day Jesus was brought into this world, because without him, all of humanity would be subjected to eternity in hell. So please, although the presents are nice,
Don't forget to praise him for all he does, because at the end of the day, he made all of this life worth living.
Today is a Christmas Eve. I'll speak just for about 15 minutes in Tigrinya and English. نتهم دقنا خطقمهم منتي مبزحتو نعقم زملكت بإنجليز ناقبركو بتجرينيا كسبخي خبق الأملاح. There may be a lot of things that you think when you think about Christmas, right? Today I'm going to talk about promise. Are you with me? لومي دزاربو أرستي بزعبا تسفى قال تسفى زبليو. I hope, listen now. I hope the parents are not listening. I hope the parents, if they make a promise, they do keep their words. Okay? Stop here, right there. ደቅና እንታይ ከም ዝብሉ ብዛዕባና እንታይ ከም ዝብሉ አይፈልጥን ሓደ ነገር ንቆልዓ እንተዳ ኢልካዮ ግና ድሓር ምስ መጻኹ ኣብዚ ቦታ ክንከይዲና እንድሕር ኢልካ ድኸም ኣይትድከም ጥዒሙካ ኣይጣዓመካ ክትገብሮ ኣለካ ሓቂ Do you agree? What did I say? You have to keep your promises, right? Parents have to keep their promises. Yes? I do agree. I agree. Okay. When I say stop, you stop. When I say this, you do that. And I would like to say something about you guys too. You guys have to keep your promises too. Okay? Can I tell you a story? Okay. I cannot. Let me say this. Young ones, I'm looking at you. So I want you to behave from now on because we have only 15 minutes or 20 minutes and I have a sermon to preach to you and to the parents. I want perfect behavior. Is that okay? Please, I'm going to look at you. There was a boy. He is here now. This is a story that happened about 20 years or more ago. 20 or 25 years ago. And I'm telling you the truth. This guy, a friend of his father came to his house. እዚ ወዲ ሓደ ወዲ ናቱ ስእሊ ይኮነ እንዚ ግን ሓደ ወዲ ናይ ሓቂ ኣብ ማእኸልና ኣሎ ዓርክቡን ኣብ ገዛ መጽ ዓርክቡን ኣብ ገዛ ምስ መጸ እንታይ ኢልዎ Then he said, if you improve in your grades, he promised. He said, I'm going to buy you a bike. And a bike back home means like something else. እንድሕር ብትምህርትኻ ነፊዕካ ብሽክለታ ገዛልካ ኢሉ Wow, እዚ ቆልዓ when he's sleeping he's thinking about I'll show you the kinds of bikes. He was thinking about all these bikes. He says, could it be that one? Is he going to buy me the other one? Is he going to be the other one? Okay, now hold it. Ezi sab'ai ናይ ሓቂ ቃል ኣትይሉ ኣብ ማእኸልና ኣሎ ተሓዋይ ነግረኩም ነሽሙ ድሓር ብሽክለታ ክገዝኣልካ ኢልዎ ተቃሊሱ ድማ ታ ዝተብሃለቶ ነጥብታት ኣምፅወን ምስ መፀ መጀመርያ ድፅበዮ ዝያዳ ብኡ ወላ ድዩ ወላ ገለ ድፅበዮ ነቲ ሰብኣዩ You know what? He got the grades that he was expected to get. Because he worked so hard and he did it. And more than his father or mother, he was expecting his father's friend to come home. And one day he came. Oh, the moment he came, he didn't even greet him. He ran and he got his report card and he showed him. Look, ሰብኣይ ምስ መፀ ናይ ሓቂ ዝኾነ ኮይዙ መፂኻ እምበር ኢሉ ተዋሃበቶ ፓጀሉ ኣርእይዎ ነቲ ሰብኣይ ድማ ሕቑፍ ኣቢሉ ንፉዕ ገዝኣልካ ይድሓን ኢልዎ Can I tell you one thing? Has been 20 years, this guy has not seen one of these bikes.
No. I'll tell you. I have a big reason why I'm saying this. I can see you. That's why I said, come forward. I can see you. Okay. You know about these 4. I'm going to talk about 4 of them just briefly. Why don't we start with the first one? تانيك قداميتنا عنايات ملكت. عابي قال تسفانا أتو مرعاخ تقبر كاللخاي. أبس أتو تبلمو. نعاخي تحممكي تتصممكي تسألنا تتعامي. تولدكي تزولدكي مساخ نزل على ممكن أبرك بيوت كسعة لغو. ناتيك تكون إني إلكا قالتاتو. I don't know. دحر تقال حسكات تصنعدو. أي تصنعن ناتك حطوي. تسفات عاتوك قال تسفات تزارب مو. كم تقول عاد بلنا عن تبيت سواي دي قبرلو كين خون. ثم قال أي بعل ترامب نيرو. The politicians, this is what they do. Before they get their position, they promise a lot of things. Yes. I don't know how much of that they do. I don't know how much of it they do. Ab قدمي بوتا محازكا قدمي بوتا محازهم قال كيدان يأتو تسفاهي بوخا كند من تاي كابو خمس قبروا يفلتن سازي زنا مجمريا لنا بعال زيهم كم إلنا يوم زيهم تريهم دلهم قال يوم جزا خسر حال كايب لك كونتراكتورز ريهم دلهم تفارارم كنت زي جنزب كم زي قبر الكاك حراي لك تعال جنزب مسحب كايو يلن. Oh, this is for you guys. No, I mean it. Listen to me. I mean this. You do a pinky promise. You say, I promise. And you put your words there. But you fail. And this is also for you guys. But I tell you this. This is what the Bible says. In Psalms 15, verse 4. Verse 1, it says, one who lives on the holy mount of God. That person is this one, who keeps an oath, even when it hurts, and does not change his mind. بتقرين يانتاي بلو أبتي خرن قدسنا እግዚአብሔር ዝነብር ዝጎሮ እኮ አንተ ሆነ ንሱ ነትስም ሐለሉ በሉ ለይንዶ ዘይልውጦ ነታዝበላ ካብ ቃፉ ዝወፀት ዘይልውጥ ሰብ ንሱ ኣብ ይነብር እዩ ሰብ ናይ ሐቅ ዘረባ. Can you all say this in English? People forget and break their promises. Can you say it? I'm going to ask the adults if they can say it better than you in Tigrinya. عبيتي سكيب حنساب حد غلطة سلسة ناي حق إيد حزنك سبات we are this and this is what sweet nothings نبل أين قبرنجن. But I'm going to tell you about something, a different promise. You know who that is? I'll tell you about God's promise. God is not human that he should lie. Not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? What's your answer? No. Can you please say no? حوي سمع النزي حفتي سمع النزي أملاخ يلوقنا خمس سبعة يكونن أملاخ كي يحسوا سبعة يكونن كي تعس ود سبعة يكونن نسوز بلوس أي قبروندو التزاربوس أي فتسمندو إلو أبزهو لكو معراف عسران سلستن كسر عصر تشعته. He's not like a human being. Look at that. I love this one. Please say it out loud in English. 1, 2, 3, go. I'm going to turn it off and I want you to stick this in your head. I mean it. I'm going to ask you and I'm looking at you guys. Put it in your head one more time and we are going to turn it off. 1, 2, 3. God never forgets nor breaks his promises. بجاها حوي حفتي أمببلي بتقرنيا. እግዚአብሔር ንዝኣትዎ ተስፋ ፍጹም ኣይርስዖን ኣይፍርሶን ድማ ከም በሓድሽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ገሊኦም 30,000 ቃል ተስፋ ኣሎ ይብሉ ገሊኦም 365 ነንመዓልቱ ዝኸውን ኣሎ ካይብሉኻ እሱ ያገድስን ቁጥሩ ይፈልጦን ግና ዝተዘርበልካ ቃል እንተዳ ኣሎ እግዚአብሔር እንተዳ ኢልዎ ትዘይጣዓስ ኣምላኽ እንተዳ ኢልዎ ይፍጽሞ
እግዚአብሔር ነትዝበሎ ቃል እንታይ ይገብርኒ ቀዳማ አይርስዑኒ ካላይ ድማ አይፍርሶኒ እንታይልና ክልተ ነገር Can you tell me the two things we're talking about God? When he promises, first, he does not forget. Can you say it? Forget. He never forgets and break. Oh, hold on. Again, I'm going to ask you. There are two things. We should memorize this because I'm going to turn it off. What did we say? God never forgets nor breaks his promises. This is the first promise. It may not look like a promise, but this is a promise we are celebrating today. This was God's promise. When Adam and Eve made a big mistake, ever, and they started to hide from God, which you all know, then God came and he said this to Eve and Adam. This is what he told them. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. But this is amazing. This is the promise. He will crush your head. What did I say? He will crush your head. Again, what did he say? He will crush. That's the biggest promise. Because the devil was there to kill them. But he said he will give the woman an offspring which will, what? Come on. 1, 2, 3, go. Crush the head of the serpent, the head of the devil. Oh, no, this is a good answer. مستقنا خمسة خينا خنمهار عبينا قريب نعي عبي حقوسي خمسة عينت كل علونا أجزابي ربارة عدامن هوانين كاب تفرم سبلعو كاب أملاخ مستحابو أجزابي رتها مجمر يا ذهب أبروميس تسفاق قال تسفاق تزاربا زي أنيرة أمونغو زي سيطانن سلغ فترة كاب أخيز واتس ناتي زخونة نسو نرسغا كتشفلق يرو سيطان سمع سيطان يلو نسوخ متسيمو رسخا كتشفلق يلو and he did it أبتي تخكل جزي God did it እግዚአብሔር ድማ أبتي وان ملآت جزي ملآت زمن مسمت أجنا نتوم تحتحجز الله وتشايتهم أنت خوصهم نحناون ولدنت من تغركبسي أملاخ نتي كاب سبيتي تولده تحتحجون زخونه ودو لأخهم أنت تاخن كون نحنا من أنتي تاخن كونيلو ولدنت من تغركب اسكن تايله بلو لي دك اسكن لكم تايله Listen guys, we are adopted. We all are adopted children. Listen to this because I want you to put it in your heart. This is what it says. Can you all read it in English? Everybody who knows English, can you read it? 1, 2, 3. But when the time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. We got adoption to sonship. And that adoption is we are adopted to be whose kids? God's kids. This is amazing. Surely Adam and Eve, for what they did, took us out from the Garden of Eden, took us out from God's sovereignty, took us out from God's kingdom, took us out from being God's kids. Then Jesus comes back at the right time, being born from a woman. A little baby was born. Christmas is God fulfilling his promises. What did I say? Again, say it. Christmas is God fulfilling his promise. What did we say earlier? God never nor I'm going to say this because the Bible says this. I love this verse. Can you read it in English, everybody? Please, 1, 2, 3. Let us hold unswervingly to the hope we profess. For he who promised is faithful. God is faithful. Say it. 1, 2, 3. God is faithful. Again, some of you are not saying it. 1, 2, 3. God is faithful. حوي نايد بيخ زارب دليل دلخلهم معلتي እግዚአብሔር ነትዝበሎ እሙን እዩ ሰብ ክዛረበካ ከሎ ዓቕሙ ውሒድዎ ድዩ ስለዘይከኣለ ድዩ ስለዝርስዖ ድዩ ከታልል ስለዝደለየ ድዩ ከይገብሮ ኽእል እዩ እግዚአብሔር ተዳኢልዋ ግን እግዚአብሔር ኢልዋ እዩ
لو معلتي دليل اللخو. I want you guys to know this. Can I say one thing? I want you guys to know this. We are not giving you verses after verses from the Bible that we have not experienced. I myself, listen please. I have experienced a lot of things that God is faithful in my life. I'm not telling you about Abraham's or Jacob's or David's or Daniel's from the Bible. I'm talking about this Daniel. ሎሚ ንደቅና ምስክር ዝኸውን ተዳለና ክንዛረብ ክርኢና ደልለኹ ብዛዕባ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ አብርሃም ናይ ይስሐቅ ናይ ገለ ዘይኮነስ I'm going to ask people from the audience. Look, my question. እስኪ ከም ዝኾነልኩም ኢልኩም ከተርእይኹም ትቀጽላ ደለዋ ኣለዋና እንዴ ናይ ሐቂ እግዚአብሔር ከምዚ ሙኻኑ እሙን ሙኻኑ ኣነ ምስክር እየ ዝብል ሰብ ጥራይ ኢዱ ከርእየና ክደሊ ኣብ ዝቀጽል ደሎ ተንሕቶታት በባሓደ ክነግረኩም እየ. This is a question I'm going to ask everyone. Please show your hand if you have tasted that God is faithful and you're a witness in the following. I'm going to show you a few things. እግዚአብሔር እንታይ ኢልና ነትኣተወ ቃል እሙን እዩ እሙን ኮይኑለይ እዩ ዝብል ሰብ ሎም መዓልቲ ክርኢ ዘለኹን ብዛዕባ እዚ እስኪ ብዛዕባ ጥዕናይ ነኖ ኢድኩም ናይ ሓቅኹም ኣብዚ ንድሕር ኣሎ ክርስቶስ ዘይክል እግዚአብሔር ምስክሬ ኣነ. Can you please stand up? These are people who are saying we had. Can you please stand up? ደቅና ክሪኡ ደልያን. Can you please stand up? እግዚአብሔር እዚ ገይሩለይ እዩ እግዚአብሔር ይባረክ. እስኪ ነጣቃሎ እግዚአብሔር ይባረክ. ኮፍ በሉ. I'm telling you guys, listen to this one. We are not saying, I'm not saying this. Listen. We are not saying that the Bible is true, which we have not tasted. We are saying we have tasted that and we have seen it in our lives and we are witnesses that God intervened in our health and He has done a miracle as it is stated in the Bible. Do you agree? I have another one. I have another one. ናይ ወረቐት ጸገም ነይሩኒ. I had some immigration issues. ናይ ወረቐት ናይ ሐቂ ጸገመይ እግዚአብሔር ፈትሑለይ ዝብል ሰብ እስኪ ጠጠው ይበል. I am one of them. እስኪ ናይ immigration ጉዳይ ብተአምር እግዚአብሔር ገይሩለይ. እግዚአብሔር ይባረክ. Can you give him a hand? እግዚአብሔር ይባረክ. Oh guys, I'm telling you this. This is not a story. This is a true thing that we experience. ናይ ስራሕ ጉዳይ ከ ስራሐይ ጸልሚቱ ንብዝ ነበረ እግዚአብሔር እቺው ገለ ገይሩ እስኪ ጠጣው ድብል ሰብተሎ እግዚአብሔር ገይሩለይ ድብል ሓፍበል እግዚአብሔር ትገበረልካ. አረ እግዚአብሔር ይመስገን. Oh hallelujah. Oh, I'm going to ask about this. ከቤተሰበይ ተፋላለየ ነይረ እግዚአብሔር በተአምራት አምጪው አራኺቡን ይዝብል እስኪ ሓፍበል. ኦ እግዚአብሔር ይመስገን. I'm going to say one more. I'm going to tell you guys. I'm about to finish. Can I say one thing? Can I say one thing? We are not saying the Bible is true because we are blind people. I'm telling you, all these people who stood up are saying this. Yes, the Bible is true, for we have tasted that God is faithful. God gives promises and He never breaks them nor changes them. He doesn't forget His promises nor He breaks them. I'm telling you this, guys, young ones. Can you stick with God your whole life? No. You remember what was in the skit? There are two forces. There are two forces. There is a big force coming to grab you. And that force is stronger unless you get your eyes to Jesus.
And what I loved about that skit was Jesus never comes back to help you unless you personally ask for that. He doesn't come forcefully to change your direction. You have to say, Lord, can you help me? Because he is faithful. And he'll help you. لما علتي ما أخلنا دو تلو تغنو حواتي كابتو ما تغرينيا نزارب ناي حق خزارب كله خزي البيت ده ناي ورقات شجرة لك ورقات عجيمو كله إذا ما حوات كام مسكر يخونوها كأنها تشجير كلها زوم دلو تعود بالحوات مسكر يخونوها إخزابير هياوي كده جموي إخزابير هياوي تنملخو أملاخ أموني كابيت سبكم تفعلاليهم ذا كريسماس تعرفوا سبات اللهم أتاقويتا كنز قلعور اللهم أنا لك إجنا بيلو دبل سب هيلو دهم أجوها إخزابير أمونيو مالتي يا قبض اللبي إخزابير أمونيو ناي ورقت ناي ميغريشن قد لك سرعسي إنك لك إذا كريسماس زين وا لدت زي لدت نن حماق لدت هيكونت إخزابير أمون مخانو ينغرك الله أتي قال كيدانو زي رسع أتي زبلو قال تسفى زي رسع إخزابير نسو مسانايو آمانوئيل لو ميقنا اقر مقد يقل نقر نقركم تا عند نقرك نقركم دلو. Can you be quiet just for a second? حمون نيرو حاوي سرح سينه ازي مستيزل علم كرأ خلو قولو تطوي حمون نيره حاوي كاموت يتسئ نسو قولو تطوي أتقوم نقر ناي هيوتك نقركم زل علم زبهال قدال أبينا يبتكستيان تخيل أيكون انتو قداي كم يكوننا نرد أنا أبي خات خيد الله يكونن نكزيابير بعل خاسي تفلتو دو إخا يتوداي بوش تخاسي تفلتو دو إخا أبوش تخاسي ألو كادي مزوركم لومي زالدت زي كريستوس قبل بخا خول دي دللو لومي كريستوس قبل بخي كل دي دللو ما قدم قياريو كريستنا مالت مسكوي تامو خان مالت نابز تخيد نير كابت كفيح ما قدسي بنسحه زي نسحه مالت قويتاي انا حطياتني عندي محارني ايكوننا نزارب دلنا اذا نسحه زي ما قدي كغير طغلالا كاب تكفيح ما قد وصي اب تقطان ما قد خاطو يلد وسن سب دفلت معلتيا لومي دو معلت خونلكا. Those of you who understand English only, probably you're sitting over there. Salvation is changing direction. Salvation is coming back from the wide road by repentance and coming to the narrow road. We talked about that, right? Yeah. And that is through repentance. You say, God, help me change my direction from the wide road to the narrow road. And that is what salvation is. እስኪ ሁላትና ክንጽል ደልልኹ ስለ ደቅና ክንጽሊና እግዚአብሔር አምላክ ነዚኦም ክባርኾም ዝያዳ ምስ ጎይታ ክጠብቁ እቲ እሙን እግዚአብሔር ንሕና ፈይል ንገብርና እቲ ኪዳኑ ዘይቅይር እግዚአብሔር ብደቅና ኣብ ደቅና ኸርኤና ንደቅና ክባርኸልና ክንጽሊና ምናልባት ናይ ስራሕ ጉዳይ ጸገም ዘለዎም ተዳኣለው ናይ ጥዕና ጉዳይ ጸገም ዘለዎም ተዳኣለው كابيت سبهم تفعلاليهم زلهم تدالو حوي سليهم دين صلي قبل بخات فلتو سب تدلو كات صلين كنصلينا باستر نابزخ مصحاتو اسكي عينتنا عميتنا. Can you all close our eyes and please close your eyes and we're going to pray. Can we pray? Heavenly Father, we pray together, Lord, that you touch each and every one of our kids this time. Lord, I pray that your Holy Spirit will be with them day in and day out, so that they will be a good friends with you, so that they will be your real sons and kids that know you, that have communication with you. Lord, we pray that you protect them, you guide them, you bless them. May their lives be blessed.
The truth that they have in their hearts, let it be there, restored until you come or they go to you, Lord. We don't want any of these kids, Lord, be taken by the devil. We don't want any of them, go Lord, to be driven away from you by the word. Pastor Pastor is going to pray. Can you please close your eyes? Pastor is going to continue to pray about those who don't have work, who don't have job, who have a problem with immigration, who have a problem in their married life. Can you all please close your eyes? سمال اللومن نزل عالم حسابك زي تغيير أملاخ بزا وهن زيان قرب لنا حتى نخل حزنا وجزافير هيوان مسكرنا وأملاخي كاب كله أساجرك أبزير تحكينا كتساجر كم تخيل كأج زافير أملاخي لومي نتم خالص نقرأ لنا وجيتها نهزبخا እግዚአብሔር አምላኬ ክትንክፍ ሓለፋ ሁሉ ግና መንገዲ ሓቅን መንገዲ ህይወትን ከተርእዮ እግዚአብሔር አቦዬ ከታትዮ ይጽልይ መንግስት አምላኽን ጽድቁን ድለዩ ኩሉኻ ክወሰኸልኩም ከም ተባሃለ ወእግዚአብሔር አምላኽ ተቀዳሚት ነገር መንግስትኻ ከደል ህዝብኻ ይልምን ወአምላኽ ድሕሪው እግዚአብሔር አምላኽ ከም ቃልካኻ ኩሉ ከም ዝውሰኺል ካለኻሞ እቲ ጎዲሉ ዝተባሃለ ነገር ኩሉ አዝ ምድሪ ዝተርፍ ወአምላኽ ንስኻ ከም ትምልኦ ወሃብን ረዳይን አምላኽ ምዃንካ እግዚአብሔር አምላኽ እንመነካ ኣለና ሎሚን ህዝብኻ እግዚአብሔር በረኸትካ ክትንክፎ ብምሕረትካን እግዚአብሔር አምላኽ ብዘይሓልፍ ተስፋኻትካን ኩሉ አምላኽ ክትጽግቦ ጽልይ ኣለሁ እግዚአብሔር አቦዬ ንሰብ ዝጎደሎ ንዓኻ ግና ቀሊል እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ንስኻ አቦ ኢኻ ስኻ አምላኽ አብርሃም ኢኻ እሞ ነብርሃም ወእግዚአብሔር አምላኽ ኣብቲ ጸልመቶ እዋን ኣብቲ ተወዲኡ ዝበለ እዋን እግዚአብሔር አምላኽ ዘከርካ አምላኽ መይንኻ ሕጂውን ከም ትገብር ንኣምነካ ኣለና ኣይተቐየርካ ነው አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ ብዙሕ እንቅልተ ከሎና ኸልዩ ንዓኻ ግና ብርሃን እዩ ብዙሕ እግዚአብሔር አምላኽ ንዓና ሮማይ ዘበለና ነገር ሁሉ ንዓኻ ግና እግዚአብሔር አምላኽ ቅጽበት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ ስለቲ ሁሉ ከአልነትካ እንመነካ ኣለና በዛ እዋን እዚኣ ተሓድን እንኮን ዝኾነ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብካና ኢኻሞ በተኻል ግዳይ ክንደይና እግዚአብሔር አምላኽ ንዓኻ ቀሊል ዘይከውን ስለዚህ ንህዝብኻ ዝጎደሎ ዘበለ ሁሉ መልእ ብስም ወድኻ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልይ ኣለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላኽ ባረኽ ከመይ ቀንዲኹም Nice to see you all. It's a blessing, huh? Wow. That's fun. Yeah. Merry Christmas. Yeah. That's good. Okay. Hi, how are you? Great. How are you? How are you doing? How are you? Hi. How are you? Merry Christmas. Good. Yeah. Yeah. Okay. Hotel Zimmerina karo? Zimmerina. Antena saya nggak betul. Makanya alhamdulillah kayaknya ክብርን አምላክ ይሁን ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር ታይልናሎ ጽባህ ትምድብ አገልግሎትና ኣብ ሰዓት እዩ ዘሎ ስለዚ ሁላትና ከይንርስዖ ክብርን አምላክ ይሁን ጽባህ ምድብ ሰዓትና ኢና ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ እስክንታ ኣብ ጎንኩም ዘሎ እንኳ ኣብ ጽሓካ ብሩኽ ልደት ይግበረልካ በልዎ مسكري ريالخو كخدو زي كل كبر حايلو كم تتنتي كم قدمو يسوس هياو
ኢየሱስ ሕያው 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 እዩ ምስክሬ ሪኤለኹ ክኽሕዶ ዘይክእል ግብሪ ሓይሉ ከምቲ ጥንቲ ከም ቀደሙ ኢየሱስ ሕያው 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 እዩ ኢየሱስ ሕያው 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 እዩ ምስክሬ ሪኤለኹ ክኽሕዶ ዘይክእል ግብሪ ሓይሉ ከምቲ ጥንቲ ከም ቀደሙ ኢየሱስ ሕያው 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 እዩ ኢየሱስ ሕያው 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 እዩ ክትመውት ኢኻ ዝበልዎ ሓካይም ዕድሚኡ ዝወድእዎ ሓዊ ክመላለስ ብዓይነይ ርእ ሓዊ ክመላለስ بعيني رئيه سلازي مسكر اسكم تاقعتكم قبر حايلو كم تتنسي كم قدمو يسوس هياو 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 يسوس هياو هياو زيابير هياو يا امين زيابير كم تزبولو خمس قبر عملاق يا امين إذا ما لقيت زك حوين عقاي حفتين عقي إخزيابير تايو أمون عملاقي تسفو زي تألم تسفو زي رس عملاقي إخزيابير استبارك يا أخوان آمين ديو سكن إخزيابير تقعد اللي تغنوا بينا إخزيابير يبارك دس دابل الناس كي إخزيابير يمسكن إخزيابير كنا ملوخينا زمعالت زني حقوس معالتي إخزيابير يبارك هاليلويا قال بسرات عمدري تسمع بيتليهم يهودا العمال تولد كنا مسل نيرو جزيئو زي بتحه بمدوب جزيق حنا تولده بمدوب جزيقن حنا تولده طعم قال بسرات عمدري تسمع أبيت ليهم يهودا العمال كنا يمثل نيرو كنا يمثل نيرو كيزيئو زي بتحه بمدوب جزيقن إلتهم عبالو دكسي عبير زغون طعم قال بسرات عمدري تسمع أبيت ليهم يهودا نعمات كنا يمثل كنا يمثل نيرو كيزيئو بمدوب كيزيئو بمدوب كيزيئو أغيت التاني እግዚአብሔር هاليلويا ክርስቲያን ተዓጠቅ ንጎይታ ኻመስግን እዝግ ኣመስልብካ ናብ ኣምላክ ኣልዕል መድሕን ተወሊዱ ቃል በሰራት ነገር ንእግዚአብሔር ጣቂት እልልታ ንእግዚአብሔር ዝኸውን ክርስቲያን ተዓጠቅ ንጎይታ ኻመስግን ልብኻ ናብ ኣምላክ ኣልዕል ናብ መድሕን ተወሊዱ መድሕን ቃል ብስራት ንገር እግዚአብሔር አምላካ አመስግን በመዝሙር ክርስቲያን ተዓጠቅ ንጎይታ አመስግን ናብ ኣምላካ
مدحن تولدو مدحن قلب سرات قلب سرات نجر نغزابير أملاكا سلازي طعم قلب السرات عمدري تسمعي عبيت ليهم يهودا نعمات تولد كنا مثل نيرو جيزيو زبد بمدم جيزيو شنكاي بارف تحنا تولد أسمع دمፅ አዋጅ ስተነግረ በነቢያት ኢየሱስ ትራእዮም ልጓሶት ተገልጸን ዓለም ኮነ ድሕነት ኣሕዛብ እልል በል ተሓጎስ ናብ ኣምላክ أسمع دمፅ አዋጅ ስተነግረ በነቢያት ኢየሱስ ከም ተወልደ ተራእዮም ንጓሶት ተገልጸን ዓለም ኮነ ድሕነት ኣሕዛብ እልል በል ኣበሎ እልልታ ጥዑም ቃል ብስራት ምድሪ ተሰምዐ ኣብ ቤትልሔም ይሁዳ ንዕማል ትወልድ كنا مسنيرو كيزيو زبتح بمدو كيزيكون يسوسنا تولد طعم قلب السرات عمدري تسمع عبيت ليهم يهودا نعمال تولد كنا مسنيرو كيزيو زبتح بمدوب كزاقن سوسنات اسكي مستعميت التامس موسيقى تقدم يا آدم موت بحداته أملاخ تاكو زي ودا بحراتو زي ودا امان نخدحين امان يسوس تولد يسوس زقرا يكونان زقرا انت غبيتو انت تقدم يا آدم تقدم موت بحداته موت بحداته أملاخ تقوينا سيودا محرتو امان نخدحن يسوس زقرا يكونن سترا انت خميتو انت خميتو طعم قلب السرات عمدري تسمع عبيت ليهم يهودا نعمات تولد كنا مسنيرو كيزيو زبتح بمدوب كزاقن سوسنا تولد طعم قلب السرات عمدري تسمع عبيت ليهم يهودا نعمات تولد كنا مسنيرو كيزيو زبتح بمدوب كزاقن اسكي موسيقى تعقيدكم ان انتهم هللويا أسمع دمፅ አዋጅ ስተነግረ በነቢያት ኢየሱስ ከም ተወልደ ተራእዮም ንጓሶት ተገልጠን ዓለም ኮነ ድሕነት ኣሕዛብ እልል በል ተሓጎስ ናብ ኣምላክ أسمع دمፅ አዋጅ أسمع دمፅ አዋጅ ስተነግረ በነቢያት ኢየሱስ ከም ተወልደ ተራእዮም ንጓሶት ተገልጸን ዓለም ኮነ ድሕነት
أحزاب أبيلو إنتهم أبيلو نجابير زخون أملاك عليه كم لخويه نتي أبي قويتا كم لخويه بفتهم زيرتا كم لخويه ندقتي زنعاقو كم لخويه نترسي مآزن كم لخويه نتي أبي قويتا كم لخويه بفتهم زيرتا كم لخويه ندقتي زنعاقو كم لخويه نترسي مآزن كم لخويه نزي عبي قويتا كم لخويه بفتهم زيرتا كم لخويه ندقتي زنعاقو كم لخويه نترسي مآزن كم لخويه نزي عبي قويتا كم لخويه بفتهم زيرتا كم لخويه ندقتي زنعاقو كم لخويه نترسي مآزن كم لخويه نزي عبي قويتا كم لخويه بفتهم زيرتا كم لخويه ندقتي زنعاقو كم لخويه نترسي مآزن كم لخويه نزي عبي قويتا كم لخويه بفتهم زيرتا كم لخويه ندقتي زنعاقو كم لخويه نترسي مآزن أوه هاليلويا اسكن እግዚአብሔር ታቀይት ልታቦ ሃሌሉያ ሐቀኛ አምላክ ናይ ጥበብ ጎይታ ዝኾነ ይኹን ፍጹም ዘይርታ ብሰብ አእምሮ አይ ብጻሕን እዩ ውዱን ስብሓቱን አይ ግመትን ሐቀኛ አምላክ ናይ ጥበብ ጎይታ ዝኾነ ይኹን ፍጹም ዘይርታ ኦ ሃሌሉያ ብሰብ አእምሮ አይ ብጻሕን አይ ግምትን ከም ልኾየ ነዚ ዓብይ ጎይታ ኣዳዊ ላዓለሞ ከም ዝበሉ እስኪ ከም ልኾየ በፍጹም ዘይርታ ከም ልኾየ ነደቕቲ ዝንዓቕዎ ከም ልኾየ ነቲ ርእሲ እግዚአብሔር ጣቅዒት እልልታ እስኪ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስኪ ብምሉእ ልበይ የምልኸካ እንዳበልና ንመጨረሻ ክንዝምርና ድሕሪኡ ጸሊና ክንፋኖና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ጣቅዒት ምስ ሙዚቃ እግዚአብሔር ይባል ንመጨረሻ ጊዜ እስኪ ደስ እንዳበለና አቤሎ ጣቅዒትኩም አቤሎ ሃሌሉያ እስኪ ደስ በሎ ሰብ ተለኹ ጣቅዒት እልልታ ንእግዚአብሔር ነዝዓብይ ኣምላኽ የምልኽካ
بملو حيلي يملخك بملو لبي يملخك بملو حيلي يملخك بملو لبي يملخك بملو حيلي بملو حيلي بملو لبي بملو لبي يملخك بملو حيلي بملو حيلي يملخك كملخك كابتوف كملخك كملخك كفتركني باهنا بلني أملاخيخا نقوسيخا مدحني أملاخيخا أملا نمتخم السمعسك نقوسيخا مدحني أملاخيخا نقوسيخا مدحني هاليلويا اسكت عقيت قللتك زي عبهير يبارك سمكا يبارك ناتيخا كزبيخا ناتيخا كاهنيخا ناتيخا كاهنيخا ناتي نبرتيخا نبرتيخا سبلكا قويتا انكا يتعلللكا طعم شتو انكا يتعلللكا طعم زيما انكا يتعلللكا طعم شتو انكا يتعلللكا طعم شتو انكا يتعلللكا طعم شتو انكا يتعلللكا طعم زيما انكا يتعطنلكا طعم شتو انكا يتعطنلكا هاليلويا እግዚአብሔር ይባረክ ክብርና አምላክ ይባረክ ሁላችንም እንጸልይና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሁላችንም ርስና ዲና እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ጸራህና ጊዜን እግዚአብሔር ክባርኮ ኢና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነመስግነ ካልሆና እግዚአብሔር አቦና ስምካ ይባረክ ክብርን ህበ ካልሆና ሎምኻ እግዚአብሔር አቦ በዝስኻ እግዚአብሔር አምላክ ሰራዓኻልና መዓልቲ ኮይና እንደገና አብልብና ክትውለድ እንደገና አብልብና ክትመጽእ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር እንፈቅደልካለና አብልብና እንደገና ተወለድ አብልብና እንደገና ቦታ ረኸብ አብልብና እንደገና ሰፈር ረኸብ እግዚአብሔር እንጽልያለና ዝማዓልት እዚ ወእግዚአብሔር በዛ መዓልት እዚ አና ምድሓን ዘይመጹ ህዝብና ወገናትና ሁሉም እግዚአብሔር አቦን ዝክሮም አለና ምድሓን ንእውጃለና ንህዝብና ምድሓን ንእውጃለና ንወገናትና ምድሓን ንእውጃለና ንጎረባብትና ምድሓን ንእውጃለና ኣብ ስራሕና ምድሓን ንእውጃለና ክርስቶስ ኢየሱስ ተወሊዱ ኢልና ንእውጃለና ወአምላኽ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላኽ የጸልማት ዘበለ ካብ ህዝብና ቀንጥጦ ሃይማኖት ዘበለ ካብ ህዝብና ቀንጥጦ ወእግዚአብሔር ናብ ምድሓን ህዝብና ይምጻ ኢልና ንጽልያለና ስለ ጸናሕና ጊዜ ተመስገን ስለ ዘገልግሉና ደቅና ንባርከካለና ህይወቶም ናብሮም ኩሉ እግዚአብሔር አቦ ሙጾም እታዎም እግዚአብሔር ምድቃሰም ምትሰኦም ባረኸው አምላኽ ዘገልገለና ባሪያኻ ድማ እግዚአብሔር አቦ መመልስካ ባረኮ ቤተክርስቲያንና ባረኽ ሕብረትና ባረኽ እግዚአብሔር ህዝብና ባረኽ በነገር ኩሉ ሽምካ ንባረኾለና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም አሜን እግዚአብሔር ይባርኩ አምላኽ ባርኩም ሜሪ ክሪስማስ everybody ወላቶም ብሩሕ ዘለኹም ትሪና ዘለኹም ወላ ላዕሊ ዘለኹም አምላኽ ባረኽ ሜሪ ክሪስማስ صباح سروع خبانا خلويو እንኳን ሐመጻኹም ኩላኻትኩም ሰላም ጽቡቕ አገርና በልናኩምን ፍሉይ ፕሮግራም ካኽልወናዩ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ጀሚሩ ዓርቢ ቀዳም ሰንበት ፍሉይ ፕሮግራም ክልወናዩ ሓድሽ ዓመት ካንኻ ብሓንሳብ ሓቢርና ኣብዚ ክነምልኽ ኢና ሰባት ዓድሙ
أحوات حبيرهم كنبرو كندي سناي كندي طعوم حسب أملاخيو الريدو እግዚአብሔር ባርኩም በሰላም አደሩ قلب الصراط عمدري تسمعه عبيتليهم يهودا مبلع ما تولى كنا مسل نيرو جزيئو زي بتحه بمدوب جزيقن مدحنا تولى كريستيان تعاتب نقويتا خمسكن ناو أملاك العل مدحن توليدو قلب السرات نقر نقزيابير أملاكا